Celupin dulu. Tuh. Mobil apa itu, Dek? Mobil Toyota. Dump truck. Habis itu dicelupin dulu bubble-nya. Dicelupin dulu. Tuh. Pak Dek. Itu batuknya siapa? Gitu. Mama coba. Mama cewek, aja cowok kan? Aja tuh kenapa? Malu sama kakak Gempi. Iya. Kenapa? Soalnya kakak Gempi kenapa? Malu-malu aja. Aja malu. Kenapa kakak Gempi cantik? Iya. Cantik, terus Iya. aja malu. Iya. Soalnya kakak Gempi kenapa? Aduh, batuk. Soalnya kakak Gempi kenapa? Aduh. Api. Hah? Ada cekut. Ada cekut. ABC ku tuh siapa? Bersama banyak mutasi. Oh, bersama bayanganmu kasih gitu. Bagus. Bagus. Habis latihan ya, di luar ya. Bau, kelihatan bau. Aja mandi sore masuk sini, oke? Iya. Mau di kamar mandi aja apa di kamar mandi mama? Mama. Sus, Ya Bu. aja. Bau biar bau gimana? Tuti. Si aja bau sus. Aja bau. Bau. Harus mandi. Bu, tapi sweet stone-nya habis tadi pagi. Pas let's stop tadi gak ada lagi. Ya udah kalau gitu saya beli dulu ya sus. Mana handphone saya? Nah nih.